Alright, another video, another haso na punta, number 7. Kini nga dahil bro, nakakita taglabo sa kitong or sa maral sa Tagalog. So pagka nagkuara ba bro, tingto nga sa kilo yun ang usa ka bukan pero wala yun na sila magpaduol ba. Grabing gukod-gukod na to, tura. Pagkaidlasa. So wala yun nagpabira bro. Motong muangat na lang unta ta pero may na lang may nagpakita nga gamay nga labahita bro, bintaha naman pod ni good size na kumbaga nagtira binta na lang ta bro, tora lahi yun pagpanghaso kay bullseye man yun, headshot sa lawas bro ug maayo yun pagkaigo bro. So ato nang gi-retrieve na so di yun kabuhi may ebidensya na punta sa haso bro, musilpi pa jud na arong kita kayo, di ba?